チョコレートのタイミングでレバーを引いてください。わかるでしょ？わかりますよね。皆さんもご一緒にチョコレート。聞こえないな。もう一度いきますよ。せーの、チョコレート。今のような甘くて美味しくて口の中でとろけるチョコレート。
Okay. Limited time. Oh, 30th anniversary. Ano to? Rooftop selfie. Parang uulan. Nararamdaman ko may tumutulog. Katabi lang Wow! Ayan, sa gitna. Caught. Little house. Resting. Sa likod pumasok. Abang-abang. Pala, di pala tayo. Mixed juice. Dinner time. Sand. And Hamburg.
Uy, ganda lang po. The temperature 4 degrees. Cookies and cream ice cream. Hindi ganyan Ano to? kataas. Cookies and cream. Ice cream. Ice cream. Ooh. Tama ba? Fresh milk mo to. May sinasabi ko eh.